हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे मु आपण मानकु देखेबी केमती आपण माने पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करिवे बा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कहते सेटा केमती आपण माने अप्लाई करिवे। आ सेति पई मुख्यतः हमकु डॉक्यूमेंट दुईटी दरकार थाए जोटा कि आपनकर गोटे पासपोर्ट साइज फोटो आ हला आधार कार्ड। से भी आधार कार्ड मन रखि थांतु जोथरे आपनकर बापांक नाटी थिबो। जदि आपण मानकर बापांक ना नाही आधार कार्ड रे ताहले अप्लाई करंतुनी से आधार कार्ड रे नले आपण वोटर कार्ड थिबो वोटर कार्ड देके अप्लाई करिवे। मन रहिला जदि वोटर कार्ड जदि आधार कार्ड रे बापांक ना नाही ताहले सेथरे अप्लाई करंतु नाही आपनकर रिजेक्ट हबो। आउ हला आपण माने हला अप्लाई करंतु हला नले वोटर कार्ड देके अप्लाई करंतु वोटर कार्ड रे फादर्स नेम निहाती थिबो सेथरे अप्लाई करंतु। एटी एटा पे अप्लाई करिया पे आपण एटा अप्लाई करिया पे आपण सर्वप्रथम आपण वेब ब्राउजर को पळे आसीबे। वेब ब्राउजर को आसी कि आपण टाइप कर देबे citizen portal -op.gov.in। मैं आपण मानको जूम करके देखे दूचे देखंतु। एटा आपण माने स्क्रीनशॉट नै जाइथांतु। एटा आपण मानकर आपण को टाइप करिया पे सुविधा हबो citizen portal -op.gov.in। एतिकी टाइप करके आपण एंटर कर देले आपण एई पेज को पळे आसीबे। एई पेज को आसला परे जेहेतु आपण माने फर्स्ट टाइम आसीचंती कि रजिस्ट्रेशन करिया पे पुलिस वेरिफिकेशन तेणु करी आपण एथरे आपणकर आईडी पासवर्ड ना देखो मागुची यूजर आईडी पासवर्ड आपण कोड पाइबे। देखो ता ऊपर लिखा है रजिस्टर मु देखुची आपनको जूम करी देखो लिखा है रजिस्टर। रजिस्टर ऊपर थरे क्लिक कर देबे। तापर देखो आपन मागिला फर्स्ट नेम आपण ना रो जदी फर्स्ट नेम जहा हेतु आपण एटी फिल अप करबे तापर मिडिल नेम देबे लास्ट नेम देबे। बहुत लोग पिलांकर कंफ्यूजन रहउची से मैसेज ये कमेंट करछन जेला हमें टाइप करछु किंतु होउनी। देखो जणक ना धरो अशोक कुमार जेना सी फास्ट जो लिखा है फास्ट नेम से लिखिबे केवल अशोक आउ किछि लिखिबे नाही। तापर मिडिल नेम रे हला कुमार देबे तो लास्ट नेम रे जेना देबे। तापर एठी तांकर देखन मोबाइल नंबर मागिछि मोबाइल नंबर टी फिल अप करिवे। मेल आईडी आपनकर जहा हेतु सेटा फिल अप करिवे। एठी मेल की फीमेल जहा हेतु आपण एठी फिल अप करिवे। तापर एठी निजरो डेट ऑफ बर्थ देबे। एठी देखंतु पचारछि आपनकर लॉगिन आईडी आ पासवर्ड। एठी आपण निजे ही निजरो लॉगिन आईडी आ पासवर्ड निजे क्रिएट करिवे। जोटा आपण एठी क्रिएट करिवे सेठी जो लॉगिन आईडी आ पासवर्ड मागुतले आपण सेठी देकी आपण लॉगिन करिवे। मन रहिला आपण एठी लॉगिन आईडी केमिते हे परिबो। लॉगिन आईडी शुड बी ऑफ 6 to 30 अल्फा न्यूमेरिक। जेम धरो आपन ना गोटे हला धरो अशोक आपण देई परिबे हला अशोक 1 के अशोक 2 अशोक 3 जहा भी आपण देई परंती हला। ए बुझ पाइले तो अशोक एसएचओ के लिखि देले तापर हला आपण 3 दियंतु 450 दियंतु 60 दियंतु जहा दबा कथा देबे। गोटे लॉगिन आईडी क्रिएट हे लॉगिन देबे आपण यूजर आईडी आईटी पासवर्ड जहा आपण हिसाब रे जहा दबा कथा देबे देकी एठी सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक कर देले आपनकर आईडी पासवर्ड टी क्रिएट हे जिवो। तापर आपण आईडी पासवर्ड टा क्रिएट हे साला परे एठी आपनकर एतिकी ही करबे आपण आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाओ। किछि एत पे आवश्यक नै जे मेल को वेरीफाई करंतु मोबाइल को ओटीपी जाइतो किछि सेमता सिस्टम नाही हला। सबमिट ऊपर क्लिक करला मात्रे आपनकर आईडी पासवर्ड क्रिएट हे गेला। तापर आपण फोन थरे पळे आसीबे। एठी देखंतु होम लिखा हेछि होम पेज को पळे आसीबे। पळे आसला परे एठी आपनकर यूजर आईडी टाइप करिवे जहा यूजर आईडी सेठी देइथिले। एठी पासवर्ड जहा देइथिले आपण सेठी फोन थरे फिल अप करिवे। फिल अप कर सारी एठी देखंतु ऊपर जो लिखा हेछि कैप्चर कोड टा SA तापर स्मॉल a LV एठी आपण टाइप कर दे। टाइप कर देकी लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे। एति करले आपनकर डैशबोर्ड टी ओपन हे जो मु एठी लॉगिन करी मु आपण मानको देखौ। देखो लॉगिन ऊपर क्लिक करला परे आपनको एठी ओटीपी मागिबो। जो नंबर रे आपण रजिस्ट्रेशन हेतिबो सेई नंबर को गोटे ओटीपी जाइतिबो। आपण एठी फिल अप कर देबे से ओटीपी टी को। ओटीपी टा फिल अप कर देकी आपण एठी सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे। जदि आपण मोबाइल को ओटीपी टी न आसी थाए ताले आपण फोन थरे रीसेंड करि परिबे हला। एठी ओटीपी टा फिल अप कर देबे तापर एठी सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे। तापर एठी देखंतु आपनकर कंप्लीट डिटेल सब देखोतु ए राइट साइड रे ना जेंडर मोबाइल नंबर आपण ईमेल आईडी आ डेट केतरी आपण केटा क्रिएशन करथिले येटा यूजर आईडी पासवर्ड सेटा देखोतु टाइम भी देखोतु। आ जदि आपण अपडेट करिया पे चाहते प्रोफाइल अपडेट करि परिबे। रिमूव प्रोफाइल जदि करिया पे चाहते रिमूव भी करि परिबे हला। हमर जेहेतु एठी एई जो पेज रे आपण देखंतु आपण एटा गोटे जदि आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दोछंती आपण एठी चाहिले हला एफआईआर भी आपण एठी करि परिबे। देखो लिखा है रिक्वेस्ट फॉर एफआईआर कॉपी। आपण जदि एफआईआर कॉपी जदि चाहथु एठो एफआईआर कॉपी भी चाहि अप्लाई करि परिबे। सब एठी डिटेल अछि देखो एठी कंप्लेंट चाहिले कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करि परिबे। सब अछि एठी आपण निजे चाहिले देखि
जो रिक्वेस्ट कर जो प्रोटेस्ट बा स्ट्राइक करने जो मैंने रिक्वेस्ट करती ये देखो अप्लाई करते से सब है ये बहुत जिनस अच्छे आप सब ये गोटे बिट टू बिट देखु जापर है आज आम जेहेतु आम फास्ट जानवर अच्छे है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो ये गोटे अच्छी सेकेंड रे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट उपरकू खाली आप आणवे क्लिक करेंगे ना है देखो टिके तौक आनीदेला बेलू लिखुची देखो आड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है एटी जदि आप क्लिक कर दौरान किसी भी देखेबन केवल आप कजरटा आणिकी थोइबे है ता ऊपर देखो आपे आपे देखेबो आड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ता ऊपर क्लिक करेंगे है बुझीपारे ना निहाती भाव में जदि आप बुझु देखुना आप स्किप कर देखुं आप क्लिक करेंगे मैं जानता आपंकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अप्लाई करें आप निहाती कमेंट लिखे देखो आप देखो भिडियो होनी तापर देखो ये मांगला फास्ट है यूआईडी नंबर जार जदि यूआईडी नंबर थाए ताले ये देवे यूआईडी नंबर जो आपंकर हैंडिकैप सर्टिफिकेट नंबर थाए सेटा जदि आप देवे ना छाड़देवे सेटा तापर देखो लिखी फास्ट नेम आप बुझे फास्ट नेम देवे मिडिल नेम देवे लास्ट नेम देवे तापर है रिलेशन रिलेशन टाइप जो पचार आपंकर फादर्स देवे कि मदर्स देवे गार्डियन कि हस्बैंड जी जहाँ अनुसार से अनुसार देवे धर फादर देले एटी तापर फादर्स नेम लिखिए तापर आइडेंटिटी टाइप रे आपण आधार देवे बा पान कार्ड जो जहाँ आपंकर दबार इच्छा आप दे पारती जो थे आप बापा नाटी थी से देवे जो थे बापा ना ना केवल आप ना अच्छे से देवे ना जदि आधार सिलेक्ट कले ये आधार नंबर टी कंप्लीट फिलअप करेंगे फिलअप कर सारापर ये देखो नेम ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जदि यहाँ आपंकर अच्छी किसी जो कंपनी कौन अंडर आप जॉब कर सी मागिंट ताल आप फिलअप करूँ ना कंप्लीट छाड़देले भी चलो किसी आवश्यक ना तापर ये देखो पचार पर्पज फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस ये जो लिखाई प्राइवेट सर्विस आप चाहिए प्राइवेट करेंगे गवर्नमेंट करें जोटा आपंकर जी मागिथे आप सिलेक्ट करेंगे तापर पर्पज फॉर अप्लाइंग दिस सर्विस डिटेल्स आप लिखिदे पारते फॉर वेरिफिकेशन खाली टाइप करदेवे एमती फॉर ये पचार कौन पाई दरकार आप वेरिफिकेशन ही मागुंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट की पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट तेणुकर फॉर वेरिफिकेशन लिखिदेवे मोड ऑफ रिसीविंग देखो ये टिके ध्यान देकी देखु था निजे हईराण है स्किप करके देखु ना बाय पोस्ट लिखाई गोटे है इन पर्सन लिखाई ऑनलाइन लिखाई बाय पोस्ट कले कौन हम आप पोस्टाल पठेबे सी आसिक पहुँचला बेलू 7-8 दिन कि 10 दिन लग तेणुक आप सब जो ऑनलाइन लिखाई ऑनलाइन उपर क्लिक करेंगे चाहिए आप कौन स्टाटस टी चेक करके सेठू ही डाउनलोड टी करदे पारिबे आपर जेंडर पचार देखो जेंडर जार जहाँ है मेल फिमेल से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सारापर आप मोबाइल नंबर टी फिलअप कर लैंडलाइन नंबर टी छाड़देवे मोबाइल नंबर जो लिखाई ये मोबाइल नंबर फास्ट ये 91 लिखे मन रखी था आम इंडिया कोड है 91 ये 91 लिखिदेवे 91 लिखि सारापर आप जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर जहाँ ये टाइप करदे बुझिपारे तो तापर आप मेल आईडी जदि अच्छी देवे मेल आईडी जब ना छाड़देवे किसी मैंडेटरी नुह तापर ये कंप्लीट आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे तापर ये डेट ऑफ बर्थ फिलअप कलापर ये आप ईयर ऑफ बर्थ आउ टोटल डिटेल तल गुड़ा सबुड़ा ये से शो करदेव है आप केवल ये ईयर ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे आउ तल जो 3टा रहा ऑप्शन ये से ऑटोमेटिक फिलअप कर सारापर आप ये देखो तापर लिखाई सबमिट आपन सबमिट उपर को जीवे नहीं ये आपंकर कौन कम ना मुझे देखिए आपको ये सबमिट उपर को जीवे नहीं तापर आप देखो ये ऊपर लिखाई जो आड्रेस आप आड्रेस को आसवे है आड्रेस रे आपण कंप्लीट लिखिए है आपंकर है जो हाउस नंबर जहाँ थे जहाँ से लिखिए तापर आट पोस्ट विलेज जहाँ जमती अच्छे आप फिलअप कले फिलअप कर सारापर ये कंट्री डिटेल इंडिया ओडिशा तापर आप जे जो जिलार होता फिलअप करेंगे आपंकर निजर पुलिस स्टेशन जोटा होता ये सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सारापर ये धर मुझे डिस्ट्रिक्ट ये देदेली है भद्रक देदेली धर देखो ये कंप्लीट देखा जी जो पुलिस स्टेशन जी जी आपंकर जो पुलिस स्टेशन होता सिलेक्ट करेंगे एणु तेणु किसी सिलेक्ट करेंगे से कौन से आपंकर आसो ना सर्टिफिकेट ये सिलेक्ट कर दे सारापर आप पिनकोड टी फिलअप करेंगे निजर पिनकोड फिलअप करेंगे तापर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटा ये कौटू केमी आणवे देखो ये ध्यान देख शुणा ये आप्लिकेसन डिटेल्स पाक पलैबे ये देखो मुझे धर डेट ऑफ बर्थ गोटे फिलअप करदेवी मुझे केवल डेट ऑफ बर्थ फिलअप कली ना ये बाहर थे आणिकी क्लिक करदेवे है
ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେଲା ଇୟର୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲେଖିଦେଲା 26/9, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? 26/9 ଲେଖିଲା। এইটা ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ମାଗିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣ 26 ଆଉ 9 ମନ୍ଥ ହେଲା। ଆପଣ 26 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 26 ବର୍ଷ ଆଉ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣ ରହିଲେଣି। ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଖକୁ, ଏଠି ଲେଖିଦେବେ 26, ଏଠି 09, ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ପାଇବେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟା। ତାପରେ ସେମ୍ ଆସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାହାର ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ କରିଦେବେ। এই ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ଏଠି ଉପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ତଳକୁ ସେଇଆ ଆପେ ଆପେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପୁଣି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାର ପୁଣି ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୋଲି। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ମାଗିଲା କ'ଣ, ଅପଲୋଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ, ଆଉ ହେଲା ପିଡିଏଫ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ତିନିଟା ଯାକ ଶୋ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ତିନିଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ। ଏଇଠି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯିବେନି, ଏଇଠି କୌଣସି କାମ ସରିଯାଇନି। ଯିଏ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯିବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବନି। ୟା ପରେ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ଏଇଠି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାନ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଆପଣ ସବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲାନ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାଲାନ ନମ୍ବରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଉଥିବେ, ନହେଲେ କପି କରିକି ରଖିଦେବେ। କାହିଁକିନା ବାଇଚାନ୍ସ ଧର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହେଲା, ଆପଣ IFM ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଚାଲାନ ନମ୍ବରଟା ପକେଇଲେ ସେ ଚାଲାନଟି କ୍ଲିୟର ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ସେଥିରେ କରିବେ। ମୁଁ UPI ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ରହିବ ଆପଣ ବିଲ୍ଡେକ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ରୁହେ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଗେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାପଚର କୋଡ଼ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର QR କୋଡ଼ଟି ଶୋ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଏଟାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ସ୍କାନ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ସାଇଟ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ସବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍, ଏଇଠି ଆପଣ କେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚାଲାନ ନମ୍ବର, ଫାଲାନ ନମ୍ବର, କେତେ ତାରିଖ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି, 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର ଇ ଚାଲାନ ପେଜ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଇ ଚାଲାନ ପେଜ୍କୁ, ଲେଖିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଚଳିବ, ସେଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ, ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖାଇଦେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟା। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ এইଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ କେଉଁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଛି ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ହେଲା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିଶନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କେଉଁଠି କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାର ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁରା ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ।
देखो टाइप ऑफ सर्विसेज जो लिखा है ता ऊपर क्लिक करेंगे। ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କି ଏଫଆଇଆର୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯିଏ କରିଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଖା ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଇୟର ପଚାରୁଛି କୋଉ ଇୟରରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି, 2026ରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, 2026 ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ସର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖାଉଥିବ। ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବାରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ପପଅପ୍ ଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ, ବା ଯୋଉଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ ଲଗାଇବା କଥା ଲଗାଇ ବି ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।